Tutorial membunyikan punggung. Duduk sila, tangan kanan di sebelah paha seperti ini, kemudian kita putar ke samping. Oke, sekarang satunya, tangan kiri di sini, putar ke samping. Oke. Cek sound. Cek sound. Nggak bunyi. Nggak bunyi. Cek sound. Cek sound. Nggak bunyi guys. Cek sound. Cek sound. Mari kita keretak-keretak. Mantap. Gerbek ya guys ya. Keretak-keretak capek. Dah gitu aja. Ramuni. Iya. Main ya guys ya. Tuh.